नमस्कार दर्शक बंधु मु आज आपण गोटे बढ़िया रेसिपी नहीं कि आसी आपण मैंने देखी नियंतु एबे प्लेट रे सब कौन अच्छी मु बाढ़ी की देखी किंतु आपण गोटे सरप्राइज अच्छी आज हमर कौन हो गेस कर नियंतु एठी देखि पारुछन ना कचिम आसी आज आम घर को किंतु भावंतुनी आमर आज कचिम रंधा हबो बोली आमे कचिम की खाओनी तो यहाँ नणदे जाइए माछ मार्केट माछ आने से फ्री रे कचिम गोटे छोट कचिम दे देइतिला से आनिक घरे एमती छाड़ी सुविधा देखिकी बाहर नहीं छाड़ीदेवे कहीं घरे एमती पानी रखिले मरीज बेसी समय मु भाविली आपन को भी टिके देखईदेवी कचिमटा बढ़िया होती छोट कचिमटा आ बहुत लोक अच्छा कचिम भी रांधिकी खाती कि आमे खाएनी कचिम तो देखु मु आपण वीडियोटा कर देइथिली कचिम वीडियो आज आसन देखिए मु आज कौन बनई एठी आमर आज मौराली माछ आसी देसी मौराली मु तो आपको समुद्र मौराली भी रांधिकी देखी देसी मौराली आज आनी बाबा आनी तो ये मु माछ को एमती केड़े नौ देखो आप जानी नथिबे एमती तार टिके लांज छिड़े देबे हाथ रे तापरे ताको एमती टिके बाहर कर देबे ता भितरे जहा थिबो आउ तार तो काटी एते न थाए तथापि टिके एमती नख मारिके बाहर करदेबे बेसी न थाए ना खाली दली देकी धोई देले भी बाहर जीवो आउ आपन चाहिए ताको पनिकी कि छुरी दे भी केड़े परिबे किंतु एटा हाथ रे बहुत इजीली हो जाए तेणु मोर किछि दरकार नहीं बड़ माछ नुहे बड़ माछ होइतिले पनिकी छुरी दरकार पड़थांता एगुड़ा बहुत छोट छोट माछ आउ मो एटी देखनु मु पूरा रेडी कर सालिनी जेहेतु देसी मौराली देसी माछ सेटपाई टिके लेंबू चुपुड़ी दउची आपण को भी देसी माछ जते बेले रांधिबे ताको धोई सारला परे लूण हल्दी गोळीला बेले टिके लेंबू चुपुड़ी देबे देले तार आइंसिया बास्नाटा टिके कमी जाए आउ खाया पे भी बढ़िया लागिवो एटी लूण देखन दे देली लूण दे सारला परे हल्दी दे देबी गोळेई की रखिया पे हल्दी भी देदेली देखो आउ आइंस माने ही टिके हल्दीर क्वांटिटी अधिका रहिबो तरकारी रे नुहे गोळेला बेले से माने मेरिनेट कला बेले एडी हल्दी देकी मु टिके समय गोळे नेबी आज मु ए माछर मौराली माछर 3टा आइटम करिवि आउ ए 2टा आइटम पाई सेम मसला दरकार तो मु गोटे जगह मसला बाटी नेबी देखो मु एडी सोरिस नै गली गोटा सोरिस कळा सोरिस नै जे आपण चाहिले धळा सोरिस भी नै परिबे एडी जीरा नै गली गोटा जीरा तापर टिके पोस्त नहीं जिबे आपण पोस्तर क्वांटिटी टिके कम नेबे सोरिस टिके अधिका नेबे तले भल लागिवो सो पोस्त नहीं गला परे मु एठी सुखिला लंका नहीं जिबे 4टा सुखिला लंका नहीं गले आपण राग जेमती खांती सेमिति नेबे पियाज नहीं आउ रसुण नहीं जिबे टिके जेहेतु सोरिस मसला करूची अदा मु पकेबिनी खाली पियाज रसुण देबी आउ एठी देई सारला परे मु ताको एबे बाटी आनिबी एई गोटे मसला 2टा तरकारी पकेबी गोटे झोल करिबी आ गोटे बाटी बसा करिबी एठी देखो बाटी बसा केमती आगे रेडी करनु अछि बसई देबी एठी मसला जो बाटी आनथली से मसला रु जेतिकी मोर दरकार जेतु अल्प माछर बाटी बसा करूची अल्प मसला देइची आपण बेसी माछ नेले बेसी मसला नै जिवे आ बाटी बसा रे टिके रसुण रो क्वांटिटी अधिका रखिबे मसला बाटला बेले एठी मु आलू सरू सरू काटिकी नैची दे देली आपण को आगुरु भी बाटी बसा देखैची समुद्र मूळारीलो किंतु तार प्रोसेस टिके अलगा थिला आर टिके अलगा अछि एठी मु कंचा लंका लंबा लंबा काटिकी नैची आ एठी बिलाती नहीं गली मु सेतबे बिलाती पकई नथले आज बिलाती दउची आपण सबुर वेराइटी टेस्ट करिवे करिकी काइना सबु जिंसर टेस्ट अलगा थाए एठी मु लूण टिके नहीं गली सेतबे गोळेला बेले लूण देइथिली आ आलू बिलाती जेहेतु पकईलिनी ताको टिके लूण देबी आ लंका गुंड नहीं जीबी टिके रंग पाई कहीं राग पाई मु ऑलरेडी बाटी कंचा लंका भी देइछि तो अल्प टिके नेबी आ सोरिष तेल एठी देइदिली बाटी बसारे एमती कंचा सब गोळेकी एकाथरे गैस रे सी आंचरे बसा हुए तापर से सीझिबो धीरे धीरे सीझिकी पानी मरीगले रेडी हो जाए गोळेई देली भलसे देखंतु गोळेई देली भलसे गोळेई सारला परे ताकू टिके देखंतु पूरा सुखिला सुखिला हेछि मु टिके पानी नै जिबी खाली अल्प टिके काइना माछरु आलुरु बिलातीरु सबुतिरु पानी बाहरिबो बेसी पानी देले सीझिबा पई भी माने बेसी ओभर कुक हे जिवो बहुत समय लगे से तरकारीटा हाँपाई पानी मरिया तो मुझे खाली ठुपे पानी नहीं जी अल्प टिके देखो ये पानी टिके नहीं कि भलसे गोलैकी
ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପୁରା ନ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବାଟି ବସା କଲାବେଳେ ତାକୁ ଜମା ଘାଣ୍ଟିବେନି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯାହା ଥରେ ଗୋଳେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବେ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କରିବେନି। ସେ ସେମିତିରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସିଝିଯିବ, ମସଲା ବି ସବୁ ଆଳୁ ମାଛ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଘାଣ୍ଟିଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଘାଣ୍ଟିବେନି, ସେମିତି ବସେଇଦେବେ ଖାଲି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ। ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ମରିଯିବ, ଆଳୁ ସିଝିବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିମ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ କଢ଼େଇ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ମୋର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଛର ତରକାରୀ କରିବି, ମାଛ ଝୋଳ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ଯେତିକି ମାଛ ଏଇଠି ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଏକାଥରେ ଭାଜି ନେବି। କମ୍ ମାଛ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବି, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଧେ ଏଥିରେ ଭଜା ରଖିବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧେ ଝୋଳ କରିବି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭଜା ରଖିବି ସେଇଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ଗରମ ଥିବ ଯେହେତୁ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଭଲସେ ଲାଗି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ତାର ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଭଲସେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେବି। ବେଶୀ ବି ଓଭର କୁକ୍ କରିବେନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେମିତି ଦରକାର ଭାଜିବେ, ଦେଖିକି ଭାଜିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଛ ଭଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଭଲସେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଲ ଲାଲ। ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯାହା ତେଲ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି ସରୁ ସରୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ଏଠି ମସଲାରେ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଦେବିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ଅଧା ଦେଇଥିଲି ବାଟି ବସାରେ, ଅଧା ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଅଧା ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲାତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଲି ପଛରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ବିଲାତି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କଷି ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହଳିଆ ବି ହେବ ତରକାରୀଟା। ତ ଏଠି ମୁଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେଉଛି। ବେଶୀ ସମୟ ବି କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ କଷି ଦେଇକି ପାଣି ଏଠି ଫୁଟା ପାଣି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମୋର ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ପାଣି ଫୁଟିକି ଆଳୁ ସିଝିଗଲେ ଭଜା ମାଛ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଝୋଳରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଝୋଳ କରିକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଟିକେ ରାଗ ରାଗ କରିକି ଖାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକି ଖାଇବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଟି ବସା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା, ମାଛ ଝୋଳ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ନେବି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେ ଭଲସେ ସଜେଇବେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ବି କରିଛି, ଖାଲି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଦଳିଛି, ଆଉ କିଛି ପକେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଯେଉଁ ବାଟି ବସା କରିଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇଯିବି ଏବେ। ବାଟି ବସାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାଟି ବସାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ନେଇଗଲି ମାଛ ଭଜା ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ବି ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଝୋଳ ବି ବାଢ଼ି ନେଇଛି, ମାଛ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କଚିମର କୌଣସି ବି ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିବେନି ମୁଁ କଚିମ ବନେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।